প্রণজিৎ হরায় যে 2025-26 বিশিনি বাজেট 32,423.44 crore যে রাং বক্সাকা অমনা আন বিলাইকে নখা পুরচাকা তামনি কাকাই থাঙ্গাই বিশিনি স্লাই ও বাজেট 16.61% বাংখা অমবা যিনি হাসতেনি হামগ্রানি সামুকান্তিনি মকাইসা মানি মুইতংনা অ গথাজাক অফমিননি অমকাইসা সামুকা হামকান্তিনো বিলাইকে সেফা হামানানি आंखा खायो माने स्पीकर सार आंखा खायो वो बाजेट तीव्र सारोनी हमारी विभागी को और कहाँ काये सराय सराय करे और साइड जका अबनी बागे तीव्र सा आम सायो को और बाजेट ने बिसिंग के हमारी फाइनल ने आंखा खायो बरम माने स्पीकर सार पहले ना आन हो बानी बेसे को साननी नायो होगानी बेसेबो और पहले नसलिता एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर एवं कृषि और कृषक कल्याण गई टॉक्सानाय जेंगाका 2018-19 बिसिनि सिमी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एवं पीएम किसान चालुमानि बाय तिनिसिप जरा 2,77,970 जना कोकर खालायनानै हामग्रायमान Dari 842.6 crore rand beneficiary kubar khalainar ni bank account to haka o mobile blai khai kubar khai konai nini rural elaka hindi kamiam sayo hindi jara kubar kheniro boro blai khai hamari mangka ismana speaker sa omo simiya Perdana Menteri Fasal Bima Yojana ni bisingke 14.14 lakh kubar khlainero nobo khobjaka tai 3,81,685 jona kubar khlainero no kisan credit card bagjaka tai KCC ni bisingke 2,142.85 lakh gram kubar khlainero manha onti khaino jini kathajak sorkari jorao kami amsa hindi শহর এলাকায় hindi যেখানে গরিব অংশনি বড় কৃষক যারা সামলাই দং বড় সাম নিবিশ খাইমানি বিশিকতে সরকার নিচুকমানি বিশিকতে বড় খামারি মানি টংকানি আংকাকে মানে স্পিকার স্যার অমর সিমিয়া 2018-19 বিশিনি সিমি কোকবার খালাই নাই 1,19,290 জন আনো সয়েল হেলথ কার্ড বাগজাখা লগে एस्पिरेशनल ब्लॉक सिलेक्शन खालाये दामछरा गंगानगर ताई 10 ताई दलाई डिस्ट्रिक्ट 100% सॉइल हार्ट हेल्थ कार्ड ब्लॉक बागजाखा अमते खिनो ताबो गामि आमसायो कोकबार निमेसबो सामुका पांजागे बरमना स्पीकर सा हास्टनि गवर्नमेंट आटा डिस्ट्रिक्ट नि 52टा ग्रामीण बाजार एबा रूरल मार्केट नि infrastructure development ni bagai 127.15 crore rand narkha omo bai kami amjai khatiro bilai no kahamungai ini khatai jini kami amjayo manani speaker sa bazaro tabu nami tongkha karon bekar kobangma chakri khainani set terik kai kami payment bai chini Bororo tabu kami amsayo baniya khaje ni bagai nokthai naiki buitongo o dorawo je oro tabu kami amsani je ni market uskolo khalaina ni bagai jeran o budget to narjakha mo blackena ma bolayo blackena hambai maru o dotto nirmistano 127 কোটি টাকা যে মার্কেট তো টাঙ্গাইল গ্রাম অঞ্চল নারগনি যে budget to মরচন কিনি blackena ma bolay Tei kaisa kok ungha 2025-26 financial year Mukhyamantri Shosya Samala Yojana ni munggai kaisa ketar scheme chalo paika khalaina bagai yak biram jaka omni bagai
5 रां खाख्रिनानै जाखा ए बाजेटाव मानोनि स्पिकार सा अमबाय गोबां जारा वाति बावै नगर वाति बावै बा बिभिन्न समबन बावै थायो जारा ग्राम अঞ্চল जारा खूब खायनेर बंनि फसल नष्ट थांनानै अमर गरक रां माननानै आं खाख्लायो मानोना स्पिकार सा आं काबुक सानाय हायर एजुकेशन नि देशको हायर एजुकेशन हास्ति गभर्नमेन्टनि जुदा जुदा डिग्री कलेजो ताबो एसिस्टेंट प्रोफेसर ताई प्रिंसिपल क्लांगा बागैबो कायसा कटर मायाक रंखा मिया दिनै ब्रह्मगोनां चिफ मिनिस्टार वो हाउस अबनो साका 201 जना एसिस्टेंट प्रोफेसर 13 जना प्रिंसिपल क्लांगानि बागै यात्री रंजाखा अमुबाय ताबो से सारा पिलफ्राव बिभिन्न कलेजो जे फोरोंनाय रंनि जे अभाब दंमोनि प्रिंसिपलनि जे अभाब दंमोनि मसुफुं माननानै आं खाख्लायो ताय अ प्रोफेसर एवं प्रिंसिपल क्लाबनि बिसिङाव कलेजफोरखौ रोंमारिबा खालामनाय एवं जारा सोलोंनाय दं बर' अमनि गाहाम गथाय माननानै आं खाख्लायो ताय 23 जना अमसिमिया माननीय स्पीकर सचिन देवबर्मा मेमोरियल गवर्नमेंट म्यूजिक कॉलेज नि बागैबो 23 जना म्यूजिक इंस्ट्रक्टर क्लांगानि बागै या प्रेरणा अमनि बागैबो बाजेट अमनि बागै बाजेट खबजाका का अमनि बागै माननीय स्पीकर सा दिरुखाय चिनी रोंमारि हामरोबि फाइटंगो कॉलेज नि म्यूजिक कॉलेज नि अररगो नानमनि जे फोरोंनाय रंनाय रिमानि बागै चिनी रोंमारि ताबो हामैतंगो अमो अकथाजाक सरकारनि कायसा गाहामारि एवं मनोजों मा बनायनाय एवं जों बनायनो दं अमनि अमसिमिया 2025-26 रां बिसिगो आमबासा काकराबन ताय कलबुको आमसायो गोटाल फाइ डिग्री कॉलेज खोलंना बागैबो यात्री रंजाखा म जों बिलाइखाय खातंखौ ब्लेक तंखौ तामनि देखाय एक दुर्गम अंचल करबो आरो ताम कॉलेज सुनाय जेता वानसुबि मैयासन माननीय स्पीकर सा करबो गाहायो तारपरे निने करबो डिग्री तारपरे काकराबन आमबासाव ताम कॉलेज सुनाय কোনো দিবসে আও দুর্গম এলাকাও কলেজ শুনে দিয়েছে ওয়ানসুবি মেয়া বিশেষ করে ত্রিপুরাসার ওয়ানসুবি মেয়া কিন্তু ও গভর্নমেন্ট তিনি ওয়ানসুমানি বিশেষে সেই করব সেই আম্বাসা অনরব কলেজ খরংনানি বাগৈ বুকা অমবাই বিশেষ কইরা কামিয়াম সহতংনাই ত্রিপুরাসার রাংপুসা যারা বিয়াল তংনাই বড় रोंमारि गाहाम सेट माननाय कलेजाव फरायनो सुजुग माननाय ताई आं लिखायनो नांलिया बर'खौ आम्बासा से करबो